الرحمن الرحيم وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غام فيؤخر فيه وتأخير العصر ما لم يتغير الشمس وتعجيله في يوم الغيم وتعجيل المغرب إلى في يوم غام فيؤخر إلا في يوم غام فيؤخر فيه وتأخير العشاء إلى ثلث الليل وتعجيله في الغيم وتأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر ویستحب تو ہے نا تعجیل ہو، اور مستحب ہے زور کے بارے میں سردیوں میں جلدی تے گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھنا. تحقیق یہ ہے کہ ایک مثل کے ختم ہونے سے پہلے زور پڑی جائے، ٹھنڈی کر کے بھی پڑھنے کا یہ مطلب. دوسری مثل میں چلی گئی تو بعد نے کہا یہ تو مختلفی وقت ہے. سمجھی جی بات. عمل اس پر نہیں ہو سکتا چونکہ اسے ٹلی قوم ہے جی. اچھا جی. اور مستحب ہے. اب یہ جلدی کچھ بیان ہو رہے ہیں. ہوں تو سمجھایا سی پچھلی کتاب بھی گھڑیاں آ گئی ہیں، ہونے پریشانی کوئی نہیں بھی. اس وقت سورج کتنے وے وقت کی ہویا ہے بھی، چونکہ نظام بن گیا ہے اس واسطے پریشانی نہیں. ادوں سی جدوں گھڑیاں دا نظام نہیں سی ادوں بھی سی بدل ہوئے تو شک پی سکتا کہ وقت اگاں پیچھے نہ ہو جائے. اور مستحب ہے جلدی کرنی اس کی، یعنی ظہر کی سردیوں میں. یہ پچھلی گل ہے، یہ پچھلی ہے جی بھی گرمیاں ٹھنڈا کر کے پڑھنا تو سردیاں کی کرنا ہے جلدی کرنا. کس کو؟ زور. دھیان کرو سردیوں میں. اور ربیع میں یہ ہوں اس تو بعد قدوری شریف کنز الدقائق شرح وقایا ہدایا سارے میں ہی گل ہی. اے دوجی باری پڑھتے پہ تیجی چوتھی پنجویں چھویں باری در مختار لگ رہا نصیب ہوے گی. اندر ستویں باری ایو شے بھی اے مستحب سمجھے. اور ربیع اور خریف میں اتلو شرح آ جاندی ہے. توجہ کریں جی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی کرتے تھے ظہر کی بالبرد، ٹھنڈے موسم میں. اخرجہ البخاری من حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ. جی سردیاں میں سرکار ایک گل مک گئی. اے سردیاں گرمیاں دا مستحب وقت آ گیا کہ اللہ فی یوم غیم، مگر بادل کے دن میں. کیا سردی ہوئے یا گرمی ہوئے بدل دا دن ہوئے تو اس میں جو ہے نا زور تھوڑی مؤخر کرے. خشیتا واسطے ڈر زور کے وقوع کے، زور کے وقت سے پہلے. اس ڈر تو ہونے ڈر ہے کڑیاں بن گیا مسئلہ کوئی نہیں. پس مؤخر کیا جیسے استحباباً فی اس میں، یعنی بادل والے دن میں، کیونکہ نہیں کراہت ظہر کے وقت میں. زور دا وقت پورا ایک مثل اندے وچ کوئی امام صاحب دے نزدیک دو مثلاں اندے وچ کراہت ہے، اس وچ اثر دے وقت آخر تے جا کے. پس نہیں نقصان دے گی زور کی تاخیر. آگے سمجھ اینو پڑھ لو. اور پھر ربیع والخریف او دو دستے جے قضا فی الکوستانی، اسی کے ساتھ تصریح کی ہے مجمع روایات میں.
ਔਰ ਬਸ ਉਹ ਜੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੋਂ, ਇਹ ਭਾਦਰੂ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅੱਸੂ ਕੱਤੇ ਜੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੇਤਰ ਵਿਸਾਖ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪੋ ਮਾਘ ਫੱਗਣ, ਸਮਝੀਏ ਨਾ, ਅੱਸੂ ਕੱਤੇ, ਇਹ ਮੱਘਰ ਪੋ ਮਾਘ ਤੇ ਫੱਗਣ, ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਰ ਵਿਸਾਖ इधरों अस्सू कते, ये 4 महीने दरमियाना मौसम है। 4 महीने सख्त गर्मी, जेठ हाड़ सौन भादरों, सुनदा है? ये 4 महीने सख्त गर्मी है, उधर 4 महीने सख्त सर्दी है। साइडा ते 2-2 महीने दरमियाना मौसम है। ये दरमियाने मौसम वाले गर्मी नाल मिलाने ने कि सर्दी नाल मिलाने ने, क्योंकि तरीके तो 2 ही ने, जोर नूं ताखीर करना मुस्ताबे ते या अव्वल वक्त पढ़ना, समझ आ गई जी? आ 2-2 महीने किधर मिलाने ने, इन्हां दा मसला जी जी कि कोस्तानी में यही है कि रबी खरीफ जो है ये शिता के साथ है। किसके साथ है? अस्सू कते ते उधर चेतर विसाख, ये भी सर्दियां नाल जोड़ने ने। सुनते पे हो मौलवी को समझ आ रहे जे, पेड़ों को दीन जो खुदा का ना जे जी। पर ये तसी जैस भी इसी के साथ तशरीह की मजमा और रिवायात में भी कि ये 4 महीने किन नाल जोड़ रहे हैं? सर्दियां नाल। बस वो जो बाहर में है उनके कौल से मुनासिब है इल्हाक करना खरीफ को किसके साथ और रबी को। हुण 6 महीने हो गए, 6 महीने जल्दी वाले थे, 6 महीने आगे जी समझ। और जारी हुए इसी पर मुअल्लिफ हाशिया दुरर में मुखालिफ हैं इस मनकूल के, और कोस्तानी में मुस्तस्फा से ये रवायत है सलात अव्वल वक्त क्या है हमारे नज़दीक, मगर जब के मुतज़म्मिन हो ताख़ीर फजीलत को, तो फिर मौखर करे जहाँ जहाँ फजीलतें हैं, वरना अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना अफजल है। खुलासा में आखिरुल ईमानों विच बाबा दे हवाले दिते होंदे ने। खुलासा में आखिरुल ईमान में से है कि अगर हो उनके पास हिसाब, लोगों के बजे में कड़ियाँ आ गई हैं कि पहचानते हैं उसके साथ सर्दियों और गर्मियों को, तो वो उनके हिसाब पर होगा। और अगर हिसाब नहीं है तो बस सर्दी वो होती है कि सख्त हो, शिता केड़ा मौसम है, केड़े महीने के सख्त हो उसमें ठंडक दवाम पर भी अगर टुरदी जाए जी तो 4 महीने ठंडक रही है। और सैफ वो है तो सख्त होती जाए उसमें गर्मी दवाम पर। समझ आ गई जी? हुण ध्यान करे जी, ये मगर तो सर्दी तेज़ होंदी जानी चे विसाख तक रहनी है। इन्होंने विसाख कह रहे मगर पो मांग फग्गड़ चेतर पहली तक ये सर्दी रही है जी करके। तो इधरों हुण जेठ तो गर्मी शुरू होंदी है, भादरू तक जड़ा ना भी हुण कोता भी छावे आ जाना है। हुण सुनिया जी, फरमाया बाहर में पस इसी में पस फ़ाला हाथ फ़ाला क्यास से, पस इस क्यास पर रबी वो है कि टूटे उसमें सर्दी दवाम पर। ये हो गया चेतर विसाख जिंदे विच सर्दी टुटदी आउंदी है। वो मौसम केड़ा हो गया? रबी दा। वो मौसम रबी दा। और चेतर विसाख नूं पिंडां चाहते ने पुत्र फुटनी बहार, तेल शेल मलिया करो, डंड बैठकां कढ़िया करो, मजबूत होवोगे जी। उनका नाम रखे ने पिंडां च फुटनी बहार। ਉਹ ਅਸਲ ਜਿਸਲੇ ਚੇਤਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਨੰਗੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਫੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਸਰਦੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਚਾ ਰਬੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਈ ਰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ कि रबी किस नाल मिलाने ओ ते खरीफ ते रबी यानी चेतर विसाख मिलाने सर्दियां नाल। विसाख तक नमाज जिहड़ी है ना वो जल्दी होवे, समझियो।
ادھر خریف، اور خریف وہ ہے کہ ٹوٹے اس میں گرمی دوام پر، این پو دی 15 تو پھگن دی کی پھگن کہہ رہے بھادروں 15 تو بعد رات ٹھنڈی ہونی شروع ہو جانی تے دن ب دن ایسا ایسا کم کٹنا ہے۔ یہ جڑا اسو کتے میں ان دے وچ مسلسل گرمی کٹدی جانی ہے تے سردی آوندی جانی ہے، سمجھائیے نا۔ پہلے صبح صبح چادر کٹنی پینی ہے، پھر گھنٹے ڈیڑھ تو بعد لے جانی ہے، پھر ہولی ہولی تھلے سویٹر پاؤنی شروع کر دینی ہے۔ یہ ایویں کم ٹرتا نا ہولی ہولی، پہلے چادر موٹی لینی ہے، پھر کمبل لینا ہے، پھر رضائی بھی نال جوڑنی پی جانی۔ تے اے جڑا جے نا ہن سمجھ آ گیا جے، ربیع چیتر تے وساخ تے خریف اسو کتے، اے گرمیاں نال جوڑنا ہے تے او اے قول دوجا جڑا بحر الریق میں ہے، سمجھ آئی ہوں۔ اور پچھلا جڑی گل ہے وہ جڑی متن ہے چوہ کہ ربیع تے خریف دوویں سردیاں نال جوڑنے ہیں، لہذا 8 مہینے نماز اول وقت تے 4 مہینے بزرگوں دین سمجھا رہے ہیں 8 مہینے دوجے قول دے مطابق مگر تو لینا اسو کتے تو اس تو بعد ہاں مگر پو ماغ پھگن چیتر وساخ 6 مہینے جلدی تے جیٹھ ہاڑ سون بھادروں اسوں کتے یہ 6 مہینے اول مثل دے آخر اے دوجا قول ہے جی یہ کو نہیں سمجھ رہے مولوی ویس تیرے بھی تو کھانے چ پئی ہے دیسی مہینے جاننا ہے کہ نہیں؟ اجے دیسی نہ رکھا باقی تو انگریزی ہوئے بلیتی ہوئے بلیتی میم۔ اے شاباش ہے فلا۔ اچھا ہوں واپس چلو جی۔ اور مستحب ہے عصر کی نماز کی تاخیر سردی گرمیوں میں اور سردیوں میں، عصر دی دوواں موسمیں چ عصر دی دوواں موسمیں چ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مؤخر کرتے تھے عصر کو جب تک ہوتا سورج سفید خالص، جب تک سورج چٹا ہوندا سی نا اجے انہاں دے پیلے رنگ نہیں سی شروع ہوندا اس وقت تک سرکار مؤخر کر کے انہوں پڑھ دے سن جی۔ یہ ویکھنا ہوئے نا تے جس دن بارش پئی ہوئے نا تک وہ دوسرے دن جڑا کھرا ہوئے تے اس دن صبح تے شامی ویکھی دا بھی سورج چڑھدیا کنے منٹاں بعد چٹا ہو گیا پورا تے لین لگیا کنیا منٹاں تک پورا چٹا ہے تے ہن پیلا شروع ہویا ہے۔ جس لئے بارشاں نہ گرد ہوئے نا تو اس لئے گھنٹے دا فرق پہ جاندے ہے، کافی دیر تک سمجھ کو نہیں لگتی جی لیکن یہ موسم صاف ہے جو ویکھی دا ہے جی۔ اے دونوں موسمیں سرکار اس طرح پڑھ دے سن، سمجھنے پہ ہو۔ ایک دوسری دلیل اور تاکہ قدرت پائے مولوی مدثر نفل پڑھنے سے عصر سے پہلے، کیونکہ عصر تو بعد نفل مکروہ نہیں پڑھنے تے اسی عصر پڑھ لئیے جناب 2 مثلیں ایک مثل مفید عصر پڑھ دیئے 4 گھنٹے پیچھے نفل بند۔ جب تک نہ متغیر ہو سورج، کس طرح بے ذہاب ضوئہا سورج کی روشنی جانے کے ساتھ، پس نہ متحیر ہو اس میں آنکھ۔ اور صحیح یہ ہے کہ سورج نو ویکھو نا تے جے ہن ویکھو تے یکدم نظر نو پیندا ہے نا اگلے پاسے ویکھو تو اتھے سورج نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب تک سورج وچ اے تیزی ہے اس وقت تک عصر دا وقت ٹھیک ہے، جس لئے ویکھو تے نظر ٹک جاندی ہے ایڈی تیزی نہیں پیندی، ہن سورج بدل گیا اس وقت تو پہلے تک مؤخر کر کے نماز پڑھنی مستحب عمل ہے۔ سنیں واہ ہو صحیح ہو، صحیح یہ ہے، صحیح یہی ہے۔ اچھا اگلا والا مطلب پڑھ لیں پھر واپس ہونے۔ بسم اللہ۔ اور تاخیر کرنی تغیر تک، بھئی سورج متغیر ہو گیا ہے یہ تاخیر مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ اے جان کے کرنی۔
فرمایا رسولullah सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया वो नमाज है मुनाफिक की। सोने ए जुमला 3 बारी दोहराया, केड़ा पढ़ने तिलका सलातुल मुनाफिकीन, 3 बारी पढ़ना। तिलका सलातुल मुनाफिकीन, तिलका सलातुल मुनाफिकीन। सोने 3 बारी दोहराया। फरमाया कि बैठा रहता है तुम्हारा कोई एक, हत्ता कि जब पीला हो जाता है सूरज और पहुंच जाता है शैतान के 2 सींगों के दरमियान, कौन? सूरज। तो यन कोरो, तो वो ठूंगे लगाता है जैसे मुर्गे के दाने चुगने का नकरिद्दीक। इंज ठक ठक सजदे करदा, मिनट कूस जूद करके हो जाते बने। फूक भी मारते हैं सेन ने, बड़ी बड़ी से ए जाएगा। हुण तुरना सुकून नाल, बाहर चाह सुकून नाल पीनी, दुकान ते सुकून नाल बहना, बीवी नाल गल सुकून नाल करनी। जेड़ा 1 मिनट अल्लाह नूं दिता है, इत्थे नूं स्पीड लग गई सी। बाकी हुण बाहर बिल्कुल सुकून होना, कोई तेज़ी नहीं होनी। इहदे धरने में जांदियां गड्डी घंटा रुक जाए, असीं कोई काले नहीं पैंदे। उस गड्डी तो लैके नमाज जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, ट्रैफिक जाम हो गई, जल्दी कर ट्रैफिक टुर पड़ी है। नमाज जल्दी पढ़ लो। गड्डी धरने में घंटा खलोती रहे, कारकुन कोई परेशानी नहीं, नमाज जल्दी जल्दी पढ़े जी, पता ट्रैफिक खुल ना जाए। हाय वे मेरे ओ यारो, हाय वे मेरे ओ यारो। ऐ सोने फरमाया, सुने यन करो, उठूंगे मारने का नकरी दीक, जी मुर्गा दाने चुकता है। कभी वेखी? ओ या फार्मी नहीं हो, देसी देसी तुसा वेखे कोई नहीं जी। ला यज़कुरुल्लाह, फरमाया नहीं जिक्र करता अल्लाह का मगर थोड़ा सा। सुनी जी गल। और नहीं मुबाह ताखीर करनी, मसला ही मरज़ की वजह से और सफ़र की वजह से इनमें ताखीर किस में, किस में ताखीर? भी पीले सूरज तक लै जाओ जिन नहीं, इन पढ़ो अवल वक्त, जिन्हें इन जो वक्त है ना अवल तो मुराद है सूरज के चिट्टे होने च पढ़ लगो। समझियो? अगला एक जुमला पढ़ लो। और मुस्तहब है असर की ताजील, ताजील में नहीं करना बादल के दिन में, लेकिन बावजूद यकीन होने असर के दुखूल के ये जल्दी क्यों करनी है? वास्ते डरने वक़्त मकरू के, कहीं ऐसा ना हो कि वक़्त मकरू शुरू हो जाए हम लेट करें, लेकिन दसिया सी कदों तो हुण तो निज़ाम बन गया, हुण तो पता है बल्ला थी वे। हुण शरह वेख, बिस्मिल्लाह ध्यान करें ज़रा। फला यतहय्यर फ़ील बसर, नज़र आ रहे हैं या कहें उसमें नज़र मुतहय्यर ना हो। फ़ायदा दिया इसके साथ इस बात का कि नहीं मुराद मुतलक रोशनी का कम होना चले जाना, क्योंकि रोशनी तो मुसलसल ज़वाल के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है। ये मुराद है भी उत्ते नज़र टिक जाए, ये मुराद इस तो पहले। बस फ़यरजो कलाम शरा, तरफ उसके के ज़िक्र किया उसको अलामा मिस्कीन ने केड़ा कि इबरत रोटी के तगय्युर का है। रोटी केड़ी? टिक्की है, कुर्स। ये जरा कुर्स है ना, इनका तगय्युर मुराद है धुप का ठंडा होना मुराद नहीं। भी ये जी टिक्की है ना, इस उत्ते नज़र टिकी है तो कुछ भी नहीं आती, अखां गर्म नहीं होंदियां, ये मुराद। इस तो पहले पहले पढ़ लेना ये की है, ये मुस्तहब हो बस सही हो कि बाद ने कहा है जब बाकी रह जाए अंदाज़ा नेज़े का गुरूब, तो एक नेज़े का अंदाज़ा तो नहीं मुतगय्यर होता, और उससे कम रह जाए तो मुतगय्यर हो जाता है। तो नेज़ा बहुत थले जाकर पीना है, 20 मिनट बजते पीछे, समझे जी।
ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰ ਹੈ 5:30 ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਗਰਬ 7:30 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ 5:30 ਤੋਂ 7:30 ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ? ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ। ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਲੰਬਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 7:30 ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ 6:30 ਵਜੇ ਪੜੋ ਨਾ ਮਗਰਬ ਅਸਰ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 5:30 ਤੇ ਠੋਕੀ ਪੱਕੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਹੋ ਬਸ ਸਹੀ ਹੋ। ਸੁਣੀ ਜੇ ਗੱਲ, ਬਾਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। वकील आबाद ने कहा कि रखा जाए थाल तस्त, ए चौड़ी, ए जिहदे कंडे चौड़े हुंदे ने जी, वो तस्त रखो। की करो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्त रखो फी अर्दिन मुस्तावियतिन, बराबर ज़मीन ते थाल रखो। सुने जी। बस अगर बुलंद हो जाए सूरज उसके जवानिब में तो पस मुतगय्यर हो गया है, अगर वाकई हो सूरज उसके अब जौफ में तभी तक मुतगय्यर नहीं हुआ। ये थाल वेखे चौड़ा जा, ए उतों दे कंडे विच करके हुंदे ने जी, ए पित्तल दे कहंदे बने जी। ਇਹ ਥਾਲ ਰੱਖੋ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ, ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਲਵਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੁਤਗੱਯਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ ਉਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਢਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚਮਕ ਪੈ ਰਹੀ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਪੈ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਮੁਤਗੱਯਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੱਸੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੇਖੀਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਧਿਆਨ ਕਰ। ਕੌਲੁਹੂ व ताखीरो नजर आई और मकरू बहरहाल अदा। तवज्जो करिए, एक मसला बड़ा अहम है, बड़ा अहम मसला। बहरहाल अदा पस नहीं मकरू। ये जिले सूरज पीला हो जाए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਰ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਮਕਰੂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਕਰੂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ? बहरहाल अदा पस नहीं मकरू, इसलिए कि मामूर बे है, क्योंकि शरीयत ने आख्या है ना, सूरज डूबन तक हदीस नहीं पड़ी, जब तक उसका किनारा खड़ा है उसने असर शुरू की, उसने असर पा लिए। और नहीं मुस्तकीम होता कराहत का इस बात किसी शय के लिए बावजूद अमर उस शय के जिस शय दा शरीयत अमर भी देवे करो, तो उनके नाल कराहत भी जुड़े, आंदे ने नहीं हो सकता इंज। सुनी जे गल, लिहाजा अदा मकरू नहीं है। ये जड़ा काम इन्हें किया ना लेट, ए मकरू है, अदा ठीक है। कज़ाफिल इनाया, ये इनाया दी गल ए वे। बाज ने कहा कि अदा मकरू है भी, मुल्ला मिस्कीन ने ये जिक्र किया है बई ये जड़ा काम किया सो लेट, ये भी मकरू है, ये जड़ी नमाज पढ़ी सुने ये भी मकरू। हम समझ आई गल दी? मैं क्या करा जी को किस तरह समझावा? एक भी इस वक्त में जी लेट करके नमाज पढ़ी, लेट करना मकरू है, तो नमाज बिल्कुल ठीक है। एक कौल ये, दूजा कौल ये कि लेट करना भी मकरू है, तो जी नमाज पढ़ी है ना ये भी बेशक नमाज पूरिया शर्तां नाल पढ़ी है, लेकिन इस वक्त विच पढ़ना एक ही है। दो कौल आ गया जी। अच्छा जी, वलाओ तगय्यरत, हुण मसला सुनिया जी। मौलवी जिहड़ा है ना जी, मुश्ताक नमाज शुरू की, सूरज चिट्टा सी, ते जिहड़ा ना जी अब्बे आख्या सी पुत्र बाहरों गां नूं पट्ठे लियावें, ते ये जिहड़ा बाहर जावे तो डरदा है, इस असर दी नमाज लंबी कर दी।
اور اگر متغیر ہو گیا سورج حالانکہ مولوی مشتاق نماز میں ہے بوجہ لمبا کرنے مولوی مشتاق کے لہا نماز کو انج لمبا کرنا لم یکرہ مکروہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ شروع کی تھی پہلو اگر مکروہ تک لے گیا اس لیے کہ احتراز بچنا کراہت سے باوجود متوجہ ہونے کے نماز پر یہ متعذر ہے. بھئی پڑھدیا نماز جو لذت آئی بھئی پڑھنی سی نا سورج چٹا جب تک ہے اس وقت تو کھلوتا تو چس آ گئی قرات لمبی ہو گئی سجدے لمبے ہو گئے تو اگوں وقت شروع ہو گیا مکروہ یہ مکروہ نہیں ہے. سنیں جی گل پس بنایا گیا اس کو عفو قضا فی غایت البیان. اچھا جی حدیث پاک صلاۃ المنافقین ان کا کی مطلب ہے بھئی یہ بندہ منافق ہو گیا یا منافق نماز جی پڑھے توجہ کرے جی. احتمال ہے مولوی جی یہ کہ یہ خبر دینی ہو منافقین سے جو موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں. یہ بھی احتمال ہے کہ سرکار اپنے زمانے کے منافقوں کی خبر دے رہے ہیں کہ وہ اج کرتے ہیں جماعت نال آتے نہیں بیٹھے رہتے ہیں جس ویلے سورج پیلا ہوتا تو جلدی جلدی آئے چار ٹھونگے مارے تو آ جاتے پہ تو صحابہ پاک نے فرمایا تسا انج نہیں کرنا تسا قیامت تک میرے غلاموں تسی انج نہ کرے جی. تے یا کی مراد بے اور احتمال ہے کہ مراد ہو نفاق العمل عقیدے دا نفاق نہیں عمل دا بے جیڑا انج کر کے نمازاں پڑھدا ہے نا دیر کر کے اے عملاً منافق اے کی عقیدہ توڑا اس دا سچا سچا ہے لیکن عملاً منافق انہوں آندے نے نفاق عملی کی اور جڑا حدیث پاک منافق کی 3 نشانیاں وعدہ کرے تو پورا نہیں کرتا بات کرے جھوٹ بولتا ہے اور کی ہے انہوں نے نفاق عملی اعتقادی نہیں کی عملاً اے منافقہ والے کام کرتا ہے عملاً اے مطلب اور جی بندہ شریف ہوئے طبیعت دا تو کسی دن پیڑا کام کرے تو بندہ کہتا یار بندہ شریف سے تو کیتا کی بندہ کنوں سمجھانا ہے مولوی اشفاق کے ڈردا پہ جاگدے تو میرے غریب جی کو سنو اے محاورہ پنجابی نا یار بندہ شریف تو کیتا کیوں اے عملی خرابی بے بندہ ٹھیک ہے کام تیری شجان شان نے اے بھی کہ اے منافقہ دے کام نے تو مومن تو اے کیڑے پسے ٹر گئے ہیں انہوں آندے نے نفاق عملی کی آندے نے نفاق عملی. اچھا جی وکانہ بین قرن یہ شیطان یہ حدیث پاک آ جائے گی پھر بھی تفصیل کہ شیطان ایدے دیکھو جس لئے سورج چڑھتا ہے نا شیطان سامنے ہوتے ہو جاتا ہے سورج دے تے او پھر اس وقت جیڑے بندے سورج نو سجدہ کر دے نا جیڑے سورج دی پوجا کر دے نے او چڑھن لگے سجدہ کر دے نے تے لہن لگے سجدہ کر دے نے تے یا 12 بجے تو او پھر اس وقت شیطان سامنے ہو جاتا ہے جتھے مطلع تو طلوع ہو رہا ہے تو وہ پھر سمجھتا ہے بھی مینوں سجدہ کر رہے ہیں اس وجہ کو سورج دے طلوع دے وقت نماز منع ہے یہ تو غروب دے وقت بھی اس دن دی اثر رہ گئی تو ٹھیک ہے ورنہ باقی نمازاں منع نے کیونکہ اس وقت پھر سورج جا کے چڈے کھلو حدیث پا کے چنگیاں لتاں کھلیاں کر کے لگے کھلوندا ہے وہ سمجھتا ہے بھائی سورج میرے تھلیوں نکل رہا تو میرے تھلیوں بڑھ رہا ہے یہ حدیث سے وضاحت پڑھو گے تسی اے نہیں دو کرن بھائی وہ سنگ ہوندے جی مراد کہ وہ شیطان لازم ہو جاتا ہے سورج کی ٹکی کو الظاہرہ فی ھذا الحین بھئی ایک گل بھی اس وچ کوئی پہلی نہیں بھئی اس وقت وچ شیطان جا کے سورج یہ نہیں کہ توڑ چلا جاتا ہے سورج چوتھے آسمان تے وے یعنی جس مطلع تو نکل رہا ہے نہیں سمجھ آئی جتوں سورج کل نکلنا ہے تسی اس پہاڑی ہوتے 2 وڈے وڈے انج دے بانس کھڑے کر دیو چنگے جس لئے سورج نکلے گا تو نظر نہیں آئے کہ بانسا بچوں نکل گئے تو کون جی کو سمجھ ہوگی اے میں لین لگے جتے سورج لیندہ ہے تسی او بہت سارے دور جا کے 2 وڈے وڈے بانس کھڑے کر دیو تینج معلوم ہونا کہ بانسا بچوں تھلے لے رہے ہیں اے مطلب
ਵੀ ਸੂਰਜ ਉੱਥੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਲੋਂਦਾ ਜੀ। ध्यान करो। और हाजिर होता है शैतान सूरज को, सूरज शमस मुन्नस समाइए ताकि बुलाए अपने इबादत करने, बुलाए सूरज की इबादत करने वालों को सूरज की इबादत की तरफ। वो ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਰਾਏ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠੋ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵਲੈਸਲ ਮੁਰਾਦ ਅਲ ਹਕੀਕਤ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹਕੀਕਤਨ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੋ ਬਾਸ। क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि सूरज दुनिया के अंदाजे से 160 वारी वड्डा है। 160 एवे कमा कीला की ये ਜਿਹੜੇ ਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਲ ਬੜੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀਲ। समझ आती भी ये हमने बयान करी हजरात सूरज दुनिया से 160 मरतबा बड़ा है। मेरी तहकीक ये है। बच्चों से तो फोटो ला के नाप के आए हो ये मतलब सैसियां तखमीने लै भी शह इन्नी दूर होवे इथों इन्नी मील दूर होवे ते इन्नी को नज़र आवे ਇਹ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਖਮੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਕੋ ਸੋਹਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸੂਰਜ ਐਸ਼ਾ ਬਸ ਜਾਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੌਥੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਵੇ। अच्छा जी और सूरज तो चौथे आसमान में है नहीं पहुंच सकता उसको शैतान। सिर्फ असा नज़र आउंदा चढ़दे कि चढ़दे नज़र आउंदा है। यानी सिर्फ ये हदीस का माना समझाया कि शैतान के दो सींगों के दरमियान होने का मतलब है भी वो शैतान उस वक़्त तुलू दे वक़्त भी सामने जाके चड्डे पाड़ खलोंदा है तो शाम दे वक़्त भी ये मतलब है। कनकरी दीक किस वक़्त इंदा इल्तिकात हिल हब्बा अपने दाना चुगने इल्तिकात चुगना ते हब दाना दाना चुगने के वक़्त कुकड़ों से दाने उते मुँह रख के ते जिक्र शुरू कर देंदा है। हाँ फटोफट जी करता जल्दी नाल भी होर ना को आके पै जावे जी। तुसीं आ चावल सुट के वेखो ना तो फटो वंज कड़क कड़क कीती होंदे ने जी। तो फिर मैं भी कुकड़ दा जिहड़े ढूंगे मार रहे हैं जी। और ये तशबीह है किस में? जल्दी में सुरात में। और ये किनाया है अन अदमे इफ़ाई सलाते हुकूक सलाते कि ये थोड़े जे वक़्त में बंदा नमाज नूं पूरे हुकूक नाल अदा नहीं कर सकता। वापस चलो जी। और मुस्तहब है जल्दी करनी मगरब की नमाज की सर्दियों गर्मियों में और सर्दियों में। मगरब सर्दियाँ गर्मियाँ दो मज की करे जल्दी पढ़नी मुस्तहब है। अच्छा जी अजान दे के ते इकामत दे दरमियान किन्ना को फासला होना चाहिए और ना फासला करे अजान और इकामत के दरमियान फ़ी है मगरब में मगर 3 आयात की मिकदार या जलसा खफीफा। जलसा अजान दे के एक बारी बह जाए उठ के तकबीर शुरू कर दे या 3 आयतां दी मिकदार तो उन्हें दरूद शरीफ पढ़ के दुआ मंगन तक वो टाइम हो जाता है जी। लेकिन असी टाइम ज़्यादा लाने हो। अच्छा जी इस दलील की है कि अव्वल वक़्त सर्दियाँ गर्मियाँ दो मैच बावजह नमाज पढ़ाने जिब्रील अलैहिस्सलाम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वल वक़्त में दोनों दिनों में दोनों दिन केड़े दो दिन केड़े कौन है सन कदों केड़ी रात ते सुबह नहीं सन आया तो अगले दिन किस वक़्त है
किन्नी बारी पकवाना तो पकनी ये गल जी। कुछ हदीसें वो हैं जो हर वक्त दीन में काम देती हैं। और वक्त समझाने वास्ते हदीसें जबरील सरे फरिश्ते। एक और जिहड़ी सोहणिया ने अराबी नूं समझाया सी भी ए वक्त की नमाज दा 2 दिन सोहणिया नमाज पढ़ाई मदीना शरीफ। ये 2 हदीसां वक्त समझाने में सरे फरिश्ते ने जी। इवें नमाज इत्मीनान नाल पढ़ने में वो हदीस जिन्होंने 3 बारी सोहणिया फरमाया कि तू नमाज दोबारा पढ़, वो हदीस। इस तरह चंद हदीसां ने जिहड़ियां हर वक्त तो कुलिये ने सामने रहिंदे ने बड़े बड़े जी। एक दूसरा सोहणिया फरमाया आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेशक मेरी उम्मत मुसलसल खैर के साथ रहेंगे जब तक ना मुअख्खर करेंगे मगरिब को। जी ए गौर करो खान, ये इसे ने बुजुर्ग फरमाते ने हदीस पढ़ते गौर को नहीं करते। सोने फरमाया जब तक मेरी उम्मत मगरब को मुअख्खर नहीं करेगी, वक़्त पर पढ़ती रहेगी, तो हमेशा क्या होंगे? खैर के साथ रहेंगे। नमाजा छड्ड ही गए, जेड़े पढ़ने वाले ने वो इमाम भी देसी ते पिछले भी देसी, ना किरात ठीक ना कुछ है ठीक। तो हम खैर के मुतलाशी हैं, हम खैर के मुतलाशी हैं। खैर को धिक्के देकर न फिर खैर के मुतलाशी हैं। तो देख लो भी हमेशा खैर के साथ रहेंगे जब तक मगरब को मौखर नहीं करेंगे। तो जब मगरब हो भी कोई ना तो फिर की होगा दसो। अच्छा जी, मौखर करेंगे सितारों के इश्तिबाक तक, सितारों के इधर देखो इश्तिबाक है, मतलब एक कसरत मुराद है। की मुराद है? वैसे इश्तिबाक किंगली पानी तो मुराद भी कसीर सितारे नजर आने लग पे। उस वक्त तक मुअख्खर नहीं करेंगे तो खैर पर रहेंगे। मुदाहातन लिल यहूद, मुकाबला करते हुए यहूद के लिए। मुदाहात आमने सामने, यहूदी देर कर देन की कर देन तो फिर मैं तुसी देर नहीं करनी, तुसा उन्होंने खिलाफ चलना है। बस होगी ताखीर मगरिब की शय, बोलो मकरू, मगर बादल के दिन में। किस में? उन चूँकि कड़ियाँ बन गया, रौला मुक गया। व इल्ला, और मगर सफ़र के उज़र से या मरज़ के उज़र से या खाने के हाज़िर होने की वजह से, इस वजह से अगर ताख़ीर हो गई है ना तो वो मकरू नहीं है। अगली गल बखरी हो और ताख़ीर थोड़ी सी नहीं मकरू। बेजे सितारे इक्का दुक्का नज़र आए ने चोखे नहीं, इन्नी को देर होगी तो मकरू नहीं है। समझते पे हो जी? ये हुण वेखो ना बे इफ्तारी जिहड़ी साडी चंगी पली, हालांकि इफ्तारी भी खजूर खा ली, कुट पानी पी ले, नमाज पढ़ ली, बस माशाअल्लाह, बात जो मर्जी पे करो। लेकिन साडा निज़ाम की है? अजान नाल इफ्तारी करानी है, बाद विच 10 मिनट पूरे की करना है? खाना पीना रजना सही टका के फिर जमात कराने। जे अजान देइए तो हुण अजान ते नमाज विच 10 मिनट ताखीर, हर पासे इवें ही है। जिथे कि पहले ऐलान कर देंदे ने वो तो वखरी गल हो गई, तो वो भी मगरब का टाइम हो गया तो 10 मिनट अजान लेट कर दी। कर देंगे नहीं सारे ए मसले पढ़ रहा तो मैं अर्ज कर रहा बुजुर्गो, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा, महफिल को लैक्चर दे रहा। थोड़े सामने किताब खुली है, इहदे विच रमज़ान की कोई तखसीस नहीं, बेइफ्तारी करनी तो देर कर ले, कुछ भी नहीं है। हाँ सफ़र हो तो सफ़र चो पता जे मगरब नूं मुअख्खर करना तो शाह नूं पहले वक्त पढ़ना जमा जायज़ है। या बीमार है तो वो 2 नमाजें इकट्ठी करके पढ़ना चाहता है, समझ आ गई? या भूख इतनी लगी है कि नमाज पढ़नी मुश्किल हो रही है तो ये चंद लुकमे खाना खा लें, और रोज़ा रखा भूखी लगती है ना तो चंद लुकमे खाना खा के तो नमाज पढ़ लें। थोड़ी सी ताख़ीर मकरूह नहीं।
اچھا جی ایک مسئلہ آ رہا جی مغرب کا ٹائم بھی ہو گیا جنازہ بھی حاضر ہے تو فرض بھی پڑھنے نے سنتا بھی پڑھنی نے جنازہ بھی پڑھنا ہے ترتیب سن لو اور مقدم کیا جائے گا مغرب کو کیا کیا جائے گا پھر جنازہ پھر مغرب کی سنتیں پھر آگے سب اور محض مستحب ہے بادل کے وقت میں جی بینما یستحب فی وقت الغیم کی عدم و تاجیلہا پیچھے آکھے نا الا فی یوم غیم مؤخر کرنا ہے بھی بدل والا دن مغرب تھوڑی مؤخر کر کے پڑھو یہ کیوں باوجہ خوف مغرب کے واقعہ ہو جانے کے مغرب غروب سے لشدت الالتباس ایک دن جناب سورج کھلوتا مغرب پڑھ لئیے لیکن دسے بھی ادو سی جدو ٹائم نہیں سر بنے پس مؤخر کی جائے مغرب بادل والے دن میں حتیٰ کہ یقین ہو جائے کس کا غروب کا اچھا جی دھیان کرو شرح ہے او ولا یفصل بین الاذان والاقامت اگرچہ دو رکعتوں کی نماز کے مقدار کے ساتھ ہو اذان تو بعد 2 رکعتاں دی مقدار رکنا اس نہ یہ ٹھیک نہیں ہے سنیں کورے ہاں مکروہ ہے جیسا کہ کراہت ہے صلاۃ رکعتین کی مغرب سے پہلے وہ پچھلے سال ہے سی اختلاف ساڑھے نزدیک 2 رکعتاں کو نہیں ہے گیاں اور وہ جو کنیا میں ہے قلیل کی استثناء تھوڑا سا دیر یہ کیا ہے علامہ ہو والا کلو بنا ہے اس پر جو اقل ہے 2 رکعتوں کے اندازے سے جہاں کنیا میں جو تھوڑی جی تاخیر کوئی حرج نہیں اس تھوڑی تو مراد ہے 2 رکعتاں تو گھٹ کی کیوں موافقت کرتے ہوئے فقہا کی کلاموں کے درمیان جیسا کہ نہر میں ہے فتح القدیر سے انہوں نے 2 باتوں کو جوڑتے ہیں کہ ان کا یہ مطلب ہے تاکہ آپس میں ٹکرا نہ جائے اچھا جی بے اول الوقت بازیدائی حدیث پاک جی کہ اول وقت کے ساتھ نہیں اول وقت میں الاشتباک النجوم کی معنی نظر کون سوار ہے تو میں تیرے کو پوچھ رہا باری تیری ہے اشتباک نجوم سے کیا مراد ہے اے مطلب ہے جی سمجھایا کہ اشتباک کا مطلب ہے بستارے چوکھے چاڑھے ہیں اچھا او پچھو اللہ من کس سے عذرن امتحان کریں جی پس نہیں مکرو تاخیر اس وقت واسطے جمع کرنے کے مغرب کے درمیان اور عشاء کے درمیان فقط جیسا کہ بنایا اور حلبی میں ہے زور اثر نو کٹھا ایویں کرنا ہے بھی زور مؤخر کرنی ہے تے اثر تے زور آخر چ پڑھنی تے عشاء تے مغرب ایویں کٹھیاں کرنی ہے کی اے اثر نو مکرو وقت چ لجا کے پڑھ کے سورج غروب تے مغرب اے جمع ٹھیک نہیں ہے گا اے 2 جمع نے ایک ایتھے ایک اوتھے جا کے سمجھ آ گئی ہے اچھا جی والتاخیر و قلیل و مسئلہ تھوڑی سی تاخیر مکرو یعنی تحریمی نہیں ہے تھوڑی سی تاخیر بلکہ مکرو تنزیہ ہے مکرو ہے پھر بھی اور ستاروں کے کثرت تک کیا ہے اور ایک قول میں ہے کہ نہیں مکرو جب تک شفق غائب نہیں ہوتی ایک قول لیکن اول صح مکرو ہو جاندی ہے جے مجبوری نہ ہوئے تاں وَتُقُدِّمَ الْمَغْرِبُ وہ سمجھائیو اے افضل دا بیان ہے کندہ افضل ہے کہ پہلے کی کرے مغرب پھر کما فی البحر وغیرہ اچھا جی وجہ تقدیم کی یہ ہے کہ مغرب کیا ہے لہٰذا یہ مقدم ہونا چاہیے کس پر
وہ فرض کفایہ جو کہ اور فرض کفایہ مقدم ہونا چاہیے. آگے جی سمجھ اے ترتیب تاں ہے جی واپس چلو. اور مستحب ہے عشاء کی نماز کی تاخیر رات کے ثلث اول تک. کنز کی روایت میں سورج ڈبدا ہے نا رات شروع ہے صبح صادق تک ایک ہی ہے. ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਲਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੂਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਲਸ ਇਸ ਸੁਲਸ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸੁਲਸ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮੁਸਤਹਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਲਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁਲਸ ਦੇ ਅਵਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮੁਸਤਹਬ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਜੀ. ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ کہ پہلا ثلث ختم ہونے تو پہلے پڑھنی مستحب ہے یا پہلا پورا کر کے دے دوسرے دے. اچھا جی اور دیکھو ثلث لیل نا جو متن پڑھو نا بھی ثلث تک ثلث لیل اول تک یہ کس میں ہے؟ کنز کی روایت میں. کس میں؟ اور قدوری میں ہے کہ ثلث کے ما قبل تک ثلث کے اور کنز دے مطابق ہے کہ ثلث گزار کے تے پھر پڑھنی مستحب ہے. قدوری وچ وے کہ ثلث تو ثلث دے اندر پڑھنی آخر تے اگلا ثلث نہ شروع ہو جائے. میں مستحب کی ہے کی عرض کر رہے ہیں مستحب کہ ثلث اول ختم ہونے تو پہلے پڑھنا. اے روایت قدوری دی الا ما قبل ثلث تو اون دے وچ وے تاخیر عشاء الا ثلث لیل اول اس تک تاخیر جس لے تک کرنی ہے تو ہن پڑھنی کندے وچ اگلے ثلث دے اول وچ پڑھنی ہے. سمجھ آ گئی ہن اس پہلے دلیل سمجھو. فرمایا آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونیا فرمایا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ مشقت کروں گا مشقت ڈالوں گا میں اپنی امت پر کہ مشکل میں پڑیں گے تو البتہ مؤخر کر دیتا میں عشاء کو ثلث لیل تک یا نصف لیل تک. سمجھو گل بسم اللہ. اور پہلے متن پڑھنا پھر واپس آنے. اور مجمع روایات میں ہے تاخیر نصف تک کیا ہے انہوں پھر پڑھ دیں واپس آؤ ایک باری وہ دوجی گل پھر وہ گل رل مل جانی جی. اور ویکھو یستحب نظر آ رہے ہیں مقید کیا ہے اس کو خانیہ اور تحفہ اور محیط رضوی میں اور بدائے میں کس کے ساتھ شتا کے ساتھ. بے مستحب ہے تاخیر کرنی کندی کندے وچ او شتا سردیوں میں لمبی رات ہوندی ہے. بہرحال گرمیوں میں مستحب ہے کیا رات چھوٹی ہے تاکہ نہ کم ہو جائے بوجہ چھوٹے ہونے رات کے گرمیوں میں. انہیں انج تفصیل کی تھی. اور قدوری میں ہے الا ما قبل ثلث نظر آ رہی. فرمایا حاشیہ درر میں اور تحقیق کامیاب ہوا میں اس بات کے ساتھ کہ مسئلے میں دو روایتیں ہیں. مسئلے میں بھی ایک روایت ہے بھی ثلث دے ختم ہونے تو پہلے پڑھنی ہے افضل مستحب ہے. دوجی کی ہے دوسری ثلث دے اول وچ پڑھنی کندے وچ زور دی ثلث کے رات دا ثلث مطلب زور والے پاسے آ جائے مسلین تے ٹوٹ جائے کیونکہ پتہ کوئی نہیں طالب علم بیٹھے بیٹھے کہتے پھرتے ہیں ماشاء اللہ پورے جہان کی کشت کرتے ہیں کیونکہ سائنسدان لوگ ہوتے ہیں پوری دنیا کا خیال رکھتے ہیں. اچھا جی اور وہی احسن ہے وہ جو توفیق دی گئی اس کے درمیان لہٰذا وہ جو پس اس روایت پر جو کس میں ہے مؤخر کرے عشاء کو کتھے
الا اول ثلث ثانی، جی ثلث ثانی کے اول تک مؤخر کرے، اور اس روایت پر جو مؤخر کرے ثلث کے ما قبل تک، اور اس پر پس واقعہ کرے گا کس کو؟ نماز کو کس میں؟ ثلث ثانی کے اول میں واقعہ کرنا، یہ کیا ہوگا؟ کیونکہ مستحب وقت ختم ہو جائے پھر مباح شروع ہو جاتا ہے۔ کنز دے مطابق ثلث ثانی دا اول مستحب ہے، مباح نہیں ہے۔ قدوری دے مطابق ثلث، قدوری والی روایت ہے، ثلث ثانی کا اول مباح ہے، مستحب نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ مستحب ختم ہو گیا کتنے؟ ثلث اول دے ختم ہونے تے مستحب وقت دوسرے ثلث تو مباح شروع ہو۔ کنز کے مطابق یہ ہے کہ دوسرے ثلث کا جو اول ہے وہ بھی مستحب ہے۔ حدیث پاک ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی نہیں؟ قولہ قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، علامہ فرماندے نے کہ وارد ہے تاخیر میں اخبار کثیرہ سے، ہاں بہت ساری حدیثاں نے، ایک نہیں، جنہاں وچ ذکر ہے کہ شاہ مؤخر کر کے پڑھو، کی کرو؟ ہاں، اور یہ مذہب ہے اکثر اہل علم کا، صحابہ پاک سے، تابعین سے۔ جی ہوں سنیا جی، حدیث پا کے عشاء دی نماز پڑھ کے گپا بٹا فضولیات بند، سوچ سمجھ آئی جی؟ اینو آندے نے سمر، عشاء تو بعد گلاں کرنے دا نہ کیے، او سین میم را، پچھلے سال بھی گزری حدیث، عشاء تو بعد گلاں کرنی سمر۔ ہن ذرا ایتھے دوواں نوں جوڑنا ہے، دوواں نوں ذرا دھیان کرے جی۔ اور عشاء کی تاخیر میں سمر کا قطع ہے، ایسا سمر جو منیا نو ہے۔ یہ اشعار دیر نال پڑھا گے نا تو پڑھ کے لوگ نیندر آئی جا کے سو جان گے۔ وہ جڑا بٹا مارنیاں نے نا، گپا مارنیاں نے، جڑا شریعت وچ منع ہے، اُن کو لوکی بچ جان گے، اُن کو لوکی۔ اچھا جی، بھی اگر تاخیر دیر سے پڑھیں گے تو وہ جو سمر ہے نا، سمر گپا جن سے سرکار نے منع کی ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہوں سنو کیڑی ہیں جی، بنا کرتے وہ اس پر کہ روایت کیا اس کو امام احمد نے اور جماعت نے حضرت ابو بردہ رضی اللہ، حضرت ابو بردہ سے، بردہ بیٹھی، ابو بردہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے یہ کہ مؤخر کیا جائے، اور سرکار ناپسند کرتے تھے یہ کہ بندہ سوئے عشاء سے پہلے، اور سرکار ناپسند کرتے تھے یہ کہ بندہ گل کرے عشاء کے بعد، والحدیث بعدہ۔ سمجھے یہ گل؟ سرکار انہوں ناپسند کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن اچھا جی توجہ، وَإِنَّمَا اے جڑا عشاء تو بعد گلاں کرنیاں ناپسند نے، ان دی وجہ کی؟ عشاء تو بعد گلاں کر، ان دی وجہ کی سنو ذرا غور کرو۔ محض ناپسند ہے بات کرنا عشاء کے بعد، سمجھ آ رہے ہیں؟ حدیث میں نہیں گل لو، اس لیے کہ بسا اوقات یہ گپٹیشن سسٹم پہنچا دے گا الا سحرن، یہ سحر تک، جاگنے تک، کہ فوت ہو جائے گی اس کے ساتھ صبح، گپا ماردیا راتی 2 بجا دیں گے، ہون سون گے تو صبح قضا ہو گئی۔ اور بسا اوقات یہ گپیں واقعہ کر دے گا کلام لغو میں، تو سارے تو کلام ہی سارے لغو ہندی ساری لغو ہے۔ پس نہیں مناسب
جاگنے کا ختم کرنا حماقت کے ساتھ، لغویت کے ساتھ، اور جڑے جاگدے ہو نا اس جاگنے نو ختم کرنا کندے ہوتے لغویت تے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور نسل یوں قرآن پاک کے جا جائے گا یہ نیند جو ہے یہ موت ہے، اللہ بعض کو اٹھا دیتا ہے، بعض کو اس وہیں پہ موت طاری کر دیتا ہے۔ گویا موت جاگ سون تے اٹھنا یہ زندگی چاہے ہوں سونا گویا مرن لگے ہیں، یہ جڑا روزانہ دا مرنا ہے یہ فضولیات تے مرنا چاہیے، یہ اچھا مرنا ہوئے تاکہ جدو حقیقی مرنا ہے اللہ کرے وہ بھی اچھا ہو جائے۔ اور میں کنہ نال لگا ہوں کہ نہیں مناسب ختم جاگنے کا کس کے ساتھ؟ لغویات کے ساتھ۔ اے وجہ یا اس لیے کہ فوت ہو جائے گا اس جاگنے کے سبب سے رات کا قیام اس کے لیے کہ ہے اس کے لیے جاگنے کی عادت، جڑا سرگی اٹھ کے تہجد پڑھدا ہے جے انہوں کو فضول مل گیا گپاں والا تے لیٹ ہو گیا تے تہجد رہ جائے گی، جن دی عادت ہے سن دے ہو۔ امام طحاوی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے محاذ، اچھا ہوں دوجی حدیث اور دوجا جملہ، عشاء تو پہلے سونا نہیں بھی سونے نا پسند کیتا ہے، ان دا مطلب کی ذرا غور کرے جی، بعد گلاں والا مسئلہ سمجھ آ گئے۔ فرمائے امام طحاوی نے محاذ مکروہ ہے سونا عشاء سے پہلے اس شخص کے لیے کہ خوف کیا جائے اس پر کہ فوت ہو جائے گا، عشاء کا وقت مستحب ختم ہو جائے گا، پچھلی رات گر اٹھ کے پڑے گا، اے وجہ تے نماز مستحب وقت پڑھنی ہے، یا فوت ہو جائے گی جماعت عشاء میں، بہرحال وہ بندہ جو سپرد کر دے اپنے آپ کو مولوی انس کے کہ جگا دینا اس غریب کو عشاء کے وقت میں، پس مباح ہے اس کے لیے اگر مجبوری ہو تو تھوڑی دیر سونا۔ سمجھا گیا؟ کسی نے آخ دے کہ جس لزان ہوئے تو مینوں تے جاگ بھی پیندا ہوئے میرے طرح بےہوشی دا ماریا نہ ہوئے تے پھر وہ کدی عشاء تو پہلے مغرب تو بعد سو گیا تو انہوں حرج سمجھیے، تے جے وہ حضرت ہی نے تے پھر حضرت ہی نے جی۔ چلو جی اے ویکھو ادھروں ہوں چلو واپس اوڑی پیچھے پڑے نہیں عشاء تو بعد گلاں نہیں کرنی ہے، ہوں وہ ذرا گل جوڑو ادھر ویکھو اصل چ تین گلاں بس سلس تک مستحب مولوی جی، سلس تک کون؟ ادھی رات تک مباح ہے، ادھی رات تو بعد مکروہ ہے، صبح صادق تک، یہ تین وقت نے عشاء دے، سلس تک، ادھی رات تک، نصف لیل تک، تو اس تو بعد صبح صادق تک، ان دی وجہ سمجھو۔ اور مجمع روایات میں ہے تاخیر کرنی نصف تک مباح ہے، کس میں؟ سردیوں میں، کس میں؟ نصف تک تاخیر کرنی کندی ایک ہی ہے، باوجہ معارضہ جانے دلیل ندب کے، دلیل ندب کے معارض آگی ایک شے اور وہ قطع ہے ثمر کا جو منی عنہ ہے، یہ دلیل ندب معارض آگی ہے دلیل کراہت کے، اور وہ تقلیل جماعت ہے، اس لیے کہ بہت ہی کم قائم رہتے ہیں لوگ نصف لیل تک، پس دونوں دلیلیں معارض آ گئیں، پس ثابت ہو گئی اباحت۔ کوئی نہیں ہو شرح پڑھنی تو تاں ہے میں سکی جی دے ویکھو وہ شرح پڑھتے وضاحت آ جاندی ہے۔ نصف لیل تک کی نماز مؤخر کریے، کی کریے تے بالکل جڑا انہیں راتی بعد گپاں لانیاں وہ کم مک جائے گا، بالکل مک جائے گا، سمجھ آئی؟ اے راتی گپاں لانا منع ہے، یہ حدیث تقاضا کر دی ادھی رات نماز پڑھو چلو تاکہ نماز پڑھ کے اتنے لمے پی جائے، تے ادھی رات نو نماز پڑھیے تے جماعت بندے تھوڑے ہون گے، کنے گھراں پڑھ کے سو جان گے تے لوکاں نو جماعت کولوں محرومیت دا سبب بننا مکروہ ہے۔
اے دلیل کراہت اے دلیل اباہت اکٹھیاں ہو گئی. سمجھ آ گئی جی؟ بھئی ادھی رات نو نماز پڑھیے تے نمازی تھوڑے ہو جان گے، یہ مکروہ کام. ادھی رات نو نماز پڑھیے تے جیڑا او راتی گپاں لانیاں نے اس تے عمل صحیح ہوندا ہے، نیندر آئی سو جاندے نے. ان دوواں دلیلاں چ تعارض آ گیا تے دوویں ساکت ہو گئیاں، اباہت ثابت رہ گئی. اے ویک ادھی رات تک اباہت ہے جی. سنیوں گل اے شاباش. اینو پڑھ لے پھر میں تو اگلی پچھلی گل بعد دساں گا تاکہ اس نے سمجھ آ جائے. پھر وہ اور مجموع روایات میں خلاصہ اس کا یہ ہے تاخیر کرنی عشاء کی، کس کی؟ ثلث کے بعد کتھوں تک؟ یہ کیا ہے تاخیر؟ اس لیے کہ اس حیثیت سے کہ ہونا اس فعل کا کیڑا ادھی رات تک پہنچاتا ہے کدھر؟ ایک کام کرنا، اور اس حیثیت سے کہ ہونا اس عشاء تک دیر کرنا یہ ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ کیا شے؟ گپاں، جن سے منع کیا گیا ہے. اس اعتبار سے مؤخر کرنا مندوب ہو گیا. تقلیل جماعت کی وجہ سے نصف لیل تک لے جانا مکروہ ہو گیا. گپٹیشن سسٹم ختم ہو گیا، اس وجہ تو نصف تک لے جانا مندوب ہو گیا، کیونکہ ثمر ختم ہو جاتا ہے نصف لیل کے گزرنے کے ساتھ غالباً. سن دے ہو؟ پس متعارضہ آ گئی دو دلیلیں، کیڑی؟ ایک ندب دی تے ایک آئیاں کہ نہیں؟ لہذا فتساقطا تو باقی رہے گی اباحت. اس میں بحث کیا کمال نے فتح القدیر میں، اعتراض کیتا ہے. اے تقریر اس دی ہن واپس چل. اور تاخیر ما بعد نصف تک مکروہ ہے. تاخیر باوجہ سلامت رہنے دلیل کراہت کے معارض سے. چونکہ وہ جڑی دلیل سی نا اگوں بے رات دیاں گپاں ختم ہون گیاں، وہ تو ادھی رات تک ختم ہو گئیاں، اگاں کو نہیں ہوندیاں. تے لہذا ہن مزید دیر کران گے تے صرف ایکو ہی دلیل ہے، کیڑی؟ تقلیل جماعت، لہذا مکروہ. لہذا سمجھ آ گئی جی؟ دلیل کراہت موجود ہے، کیڑی؟ تقلیل جماعت. دلیل اباحت کوئی نہیں، وہ ادھی رات تک مک گئی ہے. تے لہذا ادھی رات تو بعد باقی یہ مکروہ کیڑا ہے؟ کراہت تحریمیاں. کیڑا؟ کراہت تحریمیاں.